Tak jelasnya arah dukungan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump membuat Eropa terlecut. Eropa sadar mereka tak lagi bisa mengandalkan AS untuk menjaga keamanan wilayah mereka. Mereka perlu swadaya untuk mewujudkan pertahanan Eropa yang lebih kokoh. Dan Prancis jadi negara yang nampak menjadi pemimpin perubahan ini. Apa saja aksi nyata yang telah Prancis lakukan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kamis 6 Maret 2025, Prancis meluncurkan satelit pengintai militer ke antariksa menggunakan roket Ariane 6. Satelit ini bernama CSO-3 yang akan mengorbit bumi di ketinggian 800 km. Ini menjadi penerbangan komersial pertama untuk peluncur angkat berat Eropa. Roket itu lepas landas dengan mulus dari landasan luncur antariksa Eropa di Kourou, Guyana, Prancis, dan dengan cepat menghilang di balik awan tebal. Peluncuran ini juga merupakan misi komersial pertama untuk Ariane 6 setelah penerbangan perdananya pada Juli 2024. Dikutip dari laman Airbus, CSO merupakan hasil kerjasama berbagai negara Eropa, meliputi Jerman, Swedia, Belgia, Italia, Spanyol, Swiss, Polandia, dan Yunani. CSO-3 merupakan generasi ketiga dari satelit ini yang akan memberikan informasi geospasial intelijen beresolusi sangat tinggi kepada angkatan bersenjata Prancis dan mitranya. Satelit ini dilengkapi sistem penunjuk yang sangat gesit dan akuisisi gambar yang efektif. Selain kemampuan pencitraan 3 dimensi dan resolusi sangat tinggi, CSO-3 juga mempunyai mode inframerah sehingga dapat mengirim gambar baik di siang maupun malam hari. Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana menggelar sebuah pertemuan untuk semua kepala angkatan bersenjata Eropa. Menurutnya, Prancis harus bersiap jika Amerika Serikat tidak lagi bersama mereka. Untuk itulah, ia mengajak Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan sehingga Eropa dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bergantung ke AS. Hal ini Macron sampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, Belgia, Kamis 6 Maret 2025. C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Paris bersama Inggris dan Ukraina juga sedang berupaya menyelesaikan rencana perdamaian untuk ditawarkan ke Washington. Rencana ini merupakan cara untuk membangun jembatan antara AS dan Ukraina sebelum adanya kemungkinan pembicaraan lebih lanjut di Washington. Sebelumnya, Macron menekankan bahwa perjanjian damai di Ukraina tidak boleh tunduk berdasarkan perintah Rusia. Pernyataan itu disampaikan Macron dalam sebuah pidato jelang pertemuan puncak besar Eropa Rabu 5 Maret 2025. Menurut Macron, Ukraina juga harus dilibatkan dalam proses negosiasi perdamaian. Ia menyerukan bahwa perdamaian ini tidak dapat menjadi penyerahan diri Ukraina. Masih belum cukup, Emmanuel Macron juga mengumumkan rencana untuk memperluas pertahanan nuklir ke negara-negara Eropa lainnya. Macron menegaskan sistem pertahanan nuklir Perancis telah menjadi pilar keamanan Eropa sejak 1964. Atas dasar itu, ia berencana membuka diskusi strategis dengan sekutu-sekutunya. Meski begitu, pria berusia 47 tahun tersebut menekankan keputusan akhir penggunaan senjata nuklir tetap berada di tangannya. Ia juga berencana meningkatkan anggaran pertahanan untuk menghadapi ancaman yang berkembang. Investasi tambahan ini ia janjikan akan dilakukan tanpa menaikkan pajak dengan kombinasi pendanaan publik dan juga swasta. Ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate.
La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres. Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. Presiden Prancis itu juga berkomitmen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sebagai komitmen untuk mendukung Ukraina. Moskwa disebutnya sebagai ancaman bagi Prancis dan Eropa. Ia bahkan menuding Kremlin melakukan berbagai tindakan agresif seperti mencampuri pemilu di Rumania dan Moldova serta melancarkan serangan siber terhadap rumah sakit di Prancis. Eropa sudah bersiap dengan skenario terburuk, yakni ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Prancis muncul sebagai pemimpin. Langkah pertama telah dimulai dengan pengiriman satelit militer CSO-3 ke antariksa. Tentu masih akan ada rencana-rencana berikutnya, termasuk ide untuk menyebar nuklir Prancis ke sejumlah sekutu. Akankah usulan Macron ini benar terwujud? Saksikan perkembangan kabar internasional terkini hanya di kanal YouTube Kompas.com.